Balik ang king of shooting. Si Mark. Ano pangalan nito pare? Broccoli. Broccoli daw pangalan niya. Taga Batangas. Dalawa yan. Parang yan. Magkano ba yan? Broccoli ito taga Batangas guys. Tsaka si Mark. Bali tatlo sila titira. Ano ba lang ni kuya? Dito guys, nagkakagulo na sila rito. Dito magandang labanan. Malayuan. Ilan tira? Ilan tira? Ram, ito. Ayan, sumali si Kuya Ram. Balik tatlo sila maglalaban. Let's go! Ilan tira? Ilan tira? Okay. Nagbabalik na tayo. Unang tira. Wala. Billy, tayo pareha. Subok Parang lang. winner take all to. Ibang tira, padami ang shoot. Dalawang tira lang. Ah. Dalawang tira. Okay lang na. Wala limang tira? Tibay pala na ito sa malayo. Liwa, last. Okay, si Broccoli, nakaisa. Shooter ng lima Batangas. Broccoli, kay Chris Mark. Taga Batangas. Wow, sorry. John, tayo na lang John. Okay, nakadalawa, mga pepper picking idol. Tibay sa malayo guys. Inatlo Kami idol. na kamay ang tatlo. Sablay uwi na mamaya. Inaapat Putang ina, idol. apat. Ang tibay guys. Awit, grabe lima. Layo guys oh. Okay, sablay talo na sila lahat. Wala na, finish na. Finish na idol. Oh, menti daw kayo. Yo, may pasok lima. Talo na, panalo ko Smart. Bye.